Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, monsieur le maire de Bakel, Taïrou Djerité, Daoudo Zafaïté, Diallo Djerité, Ati, Boydamakan, maintenant, Maremou, Ogasik Nokebe, Wacha, Ofasik, délégation Nokonya. On va rapidement mais à Itiger Mouké, Antoine Fala. Appel d'assaut, ils sont au sacré râteau après sa guette. Quel que vous y a pas biscuit la calo parade. Daoudo So, le djinn no ko. Way le coordinateur ñom ki témer le meba fata onéré. Bintu koyta giran nan tigi. Ko dirige. Wonu jawara no wonu baba le jawara. Ndantene palle e ha jofere. Bismillah. Derti yakarumana nere. Asu katangana. Wala trawni. Tege kaya. Asu katangana. Amula maremu. Anatu nanti. Iti cerdi bogano ko cerdi yakare pegayere aganya lepu nga yakarun cudanga agati yakarun dager kanang kana kumbujimme ko ita président Alndargere président 2012 président Macky président Macky Sénégal 2012 coalition Macky yoonu yokkute Macky président
Macky Sall est l'homme du concret. Donc c'est lui l'homme du concret. A une réalisation de Beri, c'est le souga nganya hitata kama. Angem kebe wori ang tunu ampete ngamang tunu angolu nohom. Donc on nous lance te Kenya kam. Donc c'est des gars qui sont donc a dama ko ita otan burma hayal bima hanga. Donc ayage ni gam ko jamandanga ana jama ki bismillah. Kendangi fallenga yaharun krisenga ayage no humbu jimme ko ita ay tiga me ngutu ana sebe sonin kan kanne benu aper auto denga ak sefe ayage ni ulay jaw oy tiga men kinna khama hagari mo ko quoi fulan kanne kempalle toujours fulan kanne ona tiga men kini amed donc ana tiga men ngutu akana sefe fulan kanne nga ho coordinateur ke gadi tiga mo ko introduire mo be sonin kan kanne kendangi palle ngemi sefene soni zone ning togonga lumnun togonga ngemi sefene ke ngayan wagi Traoré asuga tout donc l'homme de la PR ayani gasibeno danga temke kama temke ngergo ngobe Macky Sall ke tahu 2012 ma 2017 anyangolu ado kebe ga falle ganyana natika menki Samba Koita le député Samba Yigo Koita la kirabe tuga kapé ana kinkebe kempalle ona diga men kini délégation ni benigri igro dang populaji ado pakel ini se fran khani khalle ngina kefe donc c'est vrai que masala ngi angani ki akamang donc jama bismillah na oni la khana rado braji du conseil départemental de Bakel et ageni Demba organisé aujourd'hui politique a gebe daga gare nyane kha politique na amariti na gara sereke ali garanti nga kha politique nga tomun kille nyane na jamane taga kenyani politique nga kenkuna o fay ke politique baranya ada ko gadanga masalanga ke o fay masalanga au responsable au président agari Macky Sall lenki soronju pay wurnu nanti yemula nallo Macky Sall iganti Macky Sall mo fodo bari soronto gili falle igari ni ga mula nallo Macky Sall Macky Sall gamagani tongun kilenga seregebeteri ni tina yemula nallo Macky Sall ya fofo ga mula nallo Macky Sall akilenga alabante nyani a follaqen koye nyani follaqe naka kunya kileke naka kunya bawno gili daru o garini yere Macky Sall garini yere ado Samba Koita ni garini honorable député
magarini ado wagi harorani o garini o gi ñini yere en 2012 a garini yere presque 2 heures du matin surubeni ga sigi igari iga gemey oyi tu oyi walla kuwani harisa kuwani yere ku gammaga sigi surunta kitene iga rona APR isigiya idi horaku ini opposition nya kha comme iga ton kilenya kenyani lenki Macky Sall agar jamane mara mo gara ko wakadanga i kumbeni ga gara ke organiser ni gara ko wakadanga Macky Sall gara kebe dabari anta xempele ke mbare c'est-à-dire Macky Sall mané ndado kuturunga mananda maninde ibugume kentire yan onatu osunatu hadi Macky Sall haqqilante nyani kubeni gani yere daru ado kunyan dome lenki sersu ga katerini alini fo kafu golle ke bania donc lenki oga mulla na kebe de bari dimmu fe nan donko nan lege asire nyani ka kebe sire ngari kebe gajaga hammi ngari kebe kenneya fere be ga nyana gajaga ga developer de gajaga ga telekane kenyani o ku hamminga iganti nan daga sunya khoro lini bakeliya o yikata camioni liti de hadaga mayre o yikata tele bokilaje ona camioni lo paga surunga nagarite nagama kayere ken mun na panga har putre kenya na jama poinita o ku politique nga kefe oga kani ku tagana mo be oga gajaga tagana mo be oga région de Tambacounda tagana mo be oga département Bakel tagana mo be kenya ni Macky Sall hamminga mi gara ko wakadanga iga programme ni beni nyana donc golleke ona joppa igara ko mo be ona sepenga ona kini au coordinateur Adama Koita Je remercie les adhérents de l'APR ainsi que les sympathisants de l'APR. J'aurais voulu parler en soninké, mais en tant que coordinateur, étant que c'est moi qui devais ouvrir le débat, j'ai préféré parler en français parce que c'est le français qui est notre langue officielle. Au moins, même si la cassette se déplace sous d'autres cieux, ceux qui ne sont pas soninké peuvent comprendre ce que j'ai dit. Je vous remercie. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui sont ici. Je remercie aussi mon ami et frère Moustapha Doumbia qui a assisté à notre forum. Je remercie également le maire de Bakel, mon petit frère, parce que son grand frère fut mon promotionnaire dont son nom est Abdou Karim Diakhaté. Je le remercie également. Je remercie ma sœur lointaine. Elle fut une de mes cousines lointaines. Je la remercie, elle est juste à côté de moi. Ce forum est ouvert aujourd'hui. Pourquoi c'est ouvert ce forum? C'est juste pour nous donner une certaine idée de la politique. Parce que la section communale de Diawara
a toujours dit qu'il fera la politique autrement. Autrement veut dire quoi? Nous ne sommes pas là pour critiquer quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour mettre des roses sur des fleurs, pour donner des fleurs à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour donner des fleurs à quelqu'un, si ce n'est qu'une réunion de débat et d'idées. À partir de là, je remercie tout le monde, tous les assistants. Mon frère Daoud Sow, n'oublie pas, je ne peux pas t'oublier. Parce que tu es l'un des grands piliers, même si je te laisse en dernier, que ça ne te touche pas, parce que tu es comme mon petit frère, son Excellence Samba Koïta. Le forum ouvert. La seule chose que je demande, je ne veux pas qu'on critique quelqu'un. On est là pour du concret. On est là pour du concret et on est là juste pour savoir ce qu'on doit faire. Je vous remercie beaucoup. Adako français nga tuam khane donc ayaka mamana ko fo gari nokunga gari ti lenki khamenye nga banini khana khaklu koyme makisal gollunga baono khati khana politique dabarni moharatana kayinde mtere na sere xeetu kentere ka sefena parce que haga kebe mulla ken politique fampre politique ni kali mobe donc ada invité ni ko sukuni kiaje digamenga ona digamen kini la représentante des femmes en sonique. Salam alaikum jawaranku nga bane su kuñi to gondi jamm kendangi falle délégation ni be ni gikirte bindar ni nga ni su kuñi ni ngi mamana ke sasa waga wakati kebe jebre nyana ikiyente nyani angana to sere be danga giranta mbatte nga sasa annal lu ñu mi sere aga mani nga kamanda nga akote nyani arante lu ñu manga xodi ni bokola jinko e délégation yaxare afa yin karake ya anyanginde akhi anyanginde menyangi anyanginde maremme kenga na dalbi bakal délégation demba kadi kuwa oyi mamana oyi cigana kenga na dangi manna délégation oyi ha mamana oyi cigana sina sugari ngimi barake lenki oyi khani mamana oyi ha cigana odo akhir manne sumpundo khatti ndiga me nyani oda akhir manne onan taxu ono hakkilun koy me ono kilun koy me meki ataxedo satana ka sino ku kergi noxo ataxedo satana nga agar kebe de bari ono mulla ona koy sumpundo khattinya Ituna mekia. ono mulla ya ona koy maru munyaya ate itni meki taxedo satana ka meki mo golnya ke angana golnya meki di mannya miskina ni sere sumu de ma walla bada miskina nan daga ta postenga anan karne mutan kitenga o khatu filu ta na ujun kari tukuna lekina kenga la dangi meki ad maru 50 liti na maro liti na tediti har fexe fexe ti jawara maro mo koron ko to ona golnya meki danga angana golnya serendanga yani akana ko tikura sinkata na araga golnya nga maro mo koron dulu ko to o maga bono o gatno e mek fitana ona golnya mek saldan hadu wori meki ad sante li to danga jawara e miskina dulu ko to danga oro mu ngana toy o yakku ngana toy o akhini ngana toy meki adlu ko to danga karne nyani jawara miskina ni maga anada ko sige optali nga anna jare mo ko begal ni nganda Kituna mekia. anga bogo sellanga intantirni no godo filli kenga na dangi hay mana fay ke kille kundu
ay mena fay angana dogu no kusu sasanga an tag man sa nyaani le meki gañ godo joxum la suya Pour la Mekina, Soho. badorake adu wutu minna wursogi bakkali ay lewtu bakkali gande adu wutu bakkali kidira gande dembankani wawunde maro mo xoron joxo xoron gol ñame kidan xoron joxo to meki joxo ton tay ñaan meki ni mbiriña agana ñam mbiri mo xoro xan joxo to o xano kitun kin meya filani faga de gal lagare be ko yaharunda ona du koy mekiya meki adru ko to yaharunda nga kharta anode ma puari ngora ga puari kitan mo ko be meki anode Soho yele. meki anode ma ora ga golnya nyokun kitan mo ko be oy golle mulla jawar yaharu bakkali yaharu siabu yaharu manayl yaharu yellingar yaharu mudari yaharu galladi yaharu gande yaharu dembanka yaharu meki ko dru ko to no khagara ko dru ko to goro kitun kinime La assalamu alaikum. On a c'était une représentante des femmes en Poulard. Alhamdulillah rabbil alamin Allah odo maki nedda ko gollani gollal magi ala foko wadani ken miskinebe ala foko wadanani en neddo resene walluma wallu hore mada ngati magi miskinebe ni goni fop omo yuri miijo woni dimo woni jiyaada ala fo ma wadanani kambe non sebe wodi sinado wodi fen tambima kini tampan hore mudu yan tampi ni maki wala maki tampi den kon ken taw ko enen kada kon kan ko enen wala kada ko enen on nabata ko enen on nyammi suga men onna ena do way wonde fop yo tinno bandu tinno hore mudu senda do boni ganda bona da hore ma nada kali gida arwa aysa andadu a andanadu ara wayi kada jaguma kana gida do jedunga ala foko ɓurɗi gada o makki ala foko gollani joni wona fewna lawol ngol so feewi ganda fewne ko sigawne fewni ko enen fewni ko enen jinnaɓe par ce que sa yeehi lawol moƴƴani ala ko mbawɗa fewnude lawol moƴƴani woto ma wawa dog a wadde marchandise ɗum noon yo Allah dandan e neɗɗo wawi wonde fof yen tinno kinan dam maki gollide mako heddi ko enen no gollen ha maki anda eden darani dum ha hande daran den Allah daran e maki daran den koye nede ala fo ko wadani miskinere ala fo yurmadi woni dimo woni jiyaado neddo hali sa golli ngolan da hore wala tusa ngari net meeɗaani heɓde ujunnaaji 5 ujunnaaji 10 fof ko maki golli maki noon so mbiɗa waawi hay min hoorani ɓeydanamo yimɓe mo jikka Allah e nelaaɗo muɗum neɗɗo yo gollana banndum jurumtooɗe miskineeɓe yo Allah hokkumo ko yiɗi neɗɗo noon ɗum jara ko yimɓe daroni yo Allah waɗane moƴƴere aɗon koytalankoɓe oɗon tinni yo Allah hokki en tinnaade yo Allah hokki en ɓamtaade garda ko sabu Allah ƴen ɓamtore Allah e nelaaɗo mum jomiraɗo jom tan ko jogii moƴƴere yo Allah wan moƴƴere kono koytalanko yo Allah waɗen ko jiɗɗen ko tuggan ma garɗo woni timmoɗo woni jiyaaɗo amin jaara Allah min jaara ɗum amin caggal Allah woni debbo woni gorko amin caggal Allah min caggal makko kala ko mako waɗani gande enen yen tinno tinnoɗen Allah tinnoɗe koyno maki golliɗe ko enen tan woni gollaɓe tinnoɗen noon pour la décentralisation. État ngarini mais ay khasi kharono commune nga maire nga pour kana kata golle ndabri
donc asu giri etanya kenga c'est important donc centre de formation ke ha abe angarako c'est juste etanga agada kebe simagatu ma wagi garo digam kundo konga kemmo bari ay donc angara ko nanti Macky Sall kubeni gada jonga torini ada golle be amente Tulanki me way. yani o ku fanka cheke mai wagi khagare parce que yere au cours de la diaspora élément essentiel nyani au cours yere o ma remuni beniga France nga iga Amérique iga Allemagne Macky Sall gal sigi da ngam robe ma également ma wagi ga yille kenga pour na koita nanti au cours da yere fanka cheke émigration c'est important donc o guidani o fabani o remu o hohonu kubeni ga jippalle sesu gani i soutenir na politique dabari bega soutenir aroya dema ma wagi ga yile ke ga pour khalatu nanti agara politique be dabari c'est une politique de rupture magara koy khaya aussi o ku ma yere frontière nyani politique a changé a fait ça fofo garani nyana anyana Dakaria anyana Chesia mais il faut karanya Jawara ananya Manayel ananya Gande ananya Gallade ananya Bakel kituna neke yani donc quelle politique on a quelle politique ya ça ma également wagi travailler gagne quelle politique donc merci Abdou Khadir Bomou maintenant parole mamana donc maramu way hakunyini affaire khisu ben ga Jawara aygo nda yakare alle minen nda khisenga way khamamana way khatigana way khagere kebe organiser lenk kundu ci me ma xala munu ku xirse ñand ko diga mu ku jopari nga nanti xakum wa khadmul la xa politique ke xana deni ta kumba am patanta wayri o ma xayere sorondi sima politique ke na me khaytuanta na me ka na nya sunguni nan kuti khatini nan kuti menja nga ku nambono politique mérite kenga politique liya président de bakager ko mo hobe ono simoy ko ime ono kitun ko ime kini me ona fay to munyani lamu ko xisen ko sasa e Macky Sall taxe do sasa na hanga kollu ngai angotu ganim politique nga oraiti ni fini nga ay ko kharanga no nyani kinyandi noy sasa ya garu xisen chefe soni kendo fulle igeri kebe ko de député nyama ko ngi danga da gir Dakar igeri kebe ko yimme ya ngeri kebe wori na wori o département ke no nga na wori o debe ke no nga Jawara di Kenya ko kenni man miskina be anga taxunan kan serentam ma fankan no nga an to ko modum tella para aranyana imam politique de bari abada anta kuntenta mi galli gadi bonkinanga nanti kede agri premier ministre mbiro nyay Dakar anto ko ngay an carte ten numéro ngay an numéro téléphone ngay nanti ha sasa ken ponya an nan daga putiki nga
fofo gani nafa aga kon ken ko ganna daga wu خذوا بعض الشغل كبير kendangi isaga ngana ni taxunu ido honari katanga agri premier ministre mbiro nyaay Dakar amang more abada jingen tam ma ke biro no konga faren tam ma kat Dakar amado gilam batenga bada ido ko kenar katanga na ha asun kalle su daga post nga na bure kebe Senegal na bure nyageni président Macky Sall ti takka yang kada ngenay annan daga na ujunun targi utanna dum na fa toto asogol kimera kede Senegal na nya indépendant ma sasa na nga président suma dum simmene ke sakata na de mamu aka sine su fuan kappa jateke bakel yorumbane onyu ko mo fini do yimu tamido fillo a khaso sigatelam irigi akinye ko mo sikki do tan na te bakel commune no ko département ke no ko nga ujunu nyani iga khaso sigatelam maremu khatu ta trinkere kula tigam ku trinkere manen ni nyam Macky Sall gedi kende c'est parce que al Sénégal soura président ko sasa akiri ani kiranga traîner ga win traîner itaga jofe na xam ka jawara 2h du matin ani kilum ko tam muñi ani xey ko wala ko muñi ani dakundo dulle muñi nan tirina yo jawaran ko nata ko jaxna masla ina tu kebe gen xale jurunga xaga kebe mulla adi Kenya nya Sénégal de buntu andu ko to haso ko timere khaya Kenya na ga tahu ay tu gam patanta Sénégalais ni ngay gam patanto nafana mo gobe on tillato no kenga wagi rine maro mu jawaranko politique pete ka fude oti oku gajaga président la kaisasa ma ku sino gadangi ora yiti no onda école kita o franci ko nyande taga onda dispensaire kita o franci ko nyande taga wallahi to onda bureau de poste kita o franci ko nyande taga ta franci ko fini e ranta kunde berno dangan la killen taga man harna ko cello kille ke bakel do erna hanga franci ko la taga berno ga to nyaku mena haso ko timay sakati na goudron ci lokenga na courant pousu narti debenga na jillin kini debenga kunga jamane nya gollun mais il faut qu'on en chigia sikke mana fana ni manne ona sere wote sere be dangani o gatu nanti anda sigi arajo sikko daga kullo jurni alla di kencira kino ya de Macky Sall so ko timere haso ko timere sasa toka onan chigi ona sembendi aken mote kinye fina taw gar ni député mote kebe akhi man ko reñande parce que andaki fofo débarnak den assemblée ngala dungete yana radebe donc il faut qu'on en parle ya o gata ngada député mote kebe président Macky Sall on a majorité kine assemblée nga maremu pour annu ben gama ha majorité ke ga debar mo ko be ak sigindi ni xare donc maremu jawaranko on te killo no safanange be nyani o kuku ngalenki ona hatiga na parti ke tohonga ona hatiga département ke tohonga ona hatiga e président Macky Sall tohonga ona ka wakada na tori ke jawara ori nga jawara anyo daga sawoye anyo daga nimsi wasaye o ma nimsi xare minute bane wassalam soho man ida kille laga aga se su gadan teringa ada fu baka ada fu khara waya mamane kenga donc kenga na duguta ona
Sepenkini, au Maremé, aux responsables également politiques, pour te noter, à Bokiladi. Donc, Nana sefe soninke, mais comme mon collègue, ada ko soninke, ni mena kono hulle, pour soroku na femme. Tutula lekia. Assalamu alaikum bandiraɓe jawrankoɓe. Minen ko département de Kanel mi gimmi min ngari nawtade honorable député Samba Koyta ko gueɗe tati noon andi min ɗo min garde délégation mawɗo sehli makko Daouda Sow kamɓe bamdi combat gelli 2007 kamɓe bamdi combat mi arde délégation rewɓe présente rewɓe fedde ndimagu Bokilaji ko Siga Konaki délégation noon so tawi noon ko gurdu tan min jiiɗi min mbawi addu hande otoji nogas o golle ko hakkili o namni ko golle hakkili ko ɗum tawi min ngari tan min naata nder débat o min dokka hakkili men faate komin ndendi APR e Macky Sall oɗo honorable député Diawara e Bokilaji fof fote makko kala komin mbaɗat o arat o tawat min aussi somin nani o jogui ñalaw no wawi wonde fof ko ɗo min ngar to Allah jaɓi Didi Wallo min noon mi woddata affaire Macky Sall bourse familiale on kaali affaire gurdam o rokki boŋaji mais min domaine jiɗmi haal tan ko fate ndema so Allah jaɓi so Macky Sall heeɓi deuxiéme mandat sa immi Matam Keeɗu ha Bakel ko ngese tan ko maaro tan jiiɗa ha sohontini ƴetto o laawol hakkunde Looɓaali jusqu'à Jella a yiyat soɓe pari toon ko dow ɓe ngarat région de Matam maaro tan jiiɗa fof no waɗa verte ko Allah jaɓi so neɗɗo noon jaɓani yo ƴetto oto makko yo yaha hakkunde Adabere Looɓaali o yiyat machine aji koɓe pewnu toon président Macky Sall wona kanko toon woni président Sénégal ne président tati ɓe jogui Sénégal oɗo leydi ko ɗo mi tawi oɗo ndiyam maayo ko ɗo mi tawi ol yaltini pétrole ol yaltini pétrole ol yaltini gaz gaz o kay boyi leydi o joni hande sa yi ɓeɗo no doga bi Sénégal no waɗi gaz ni pétrole kamɓe ɓe gandi ɗum ko président Macky Sall yaltini par ce que kanko ko ɗum o jangi ko pétrole sénori sa yi no hande ɓe mbi so Allah jaɓi pétrole et gaz mayi pari ma yalta Sénégal e ɗum noon so yalti ɗo minen fof min fof sa yi yimɓe ne mbi Dubai min mbiya nokku goɗɗo ne wiya Iran ko pétrole ɓe mbi noon so ɓoyi leydi ay goto yaltinani mo yaltino kanko jagi wune ko o woni président Macky Sall nokku fof so Allah jaɓi ma o ɓeydene min wune joni noon ko onon dañi gueɗe mon min de mi wiyata ay goto wallu Macky Sall debbo goto mi wimo mballe Macky Sall wi ala ɓiye mboto haal min somi wallani Macky Sall kay mi borama ñande fof mbiɗa heɓa ujunnaje 5 mami walla
joni oɗo woni président Macky Sall oɗo woni président men min noon to nanmi dille Macky Sall fof mi yahat ko gelli 2007 wonmi Macky Sall mi ƴeewani hen hay batte ko Macky Sall tan jinmi kala jiɗɗo Macky Sall mi yinmi kala mo funta Macky Sall noon mi wondani e makko joni noon wonde caggal no heewi miɗa jaara yimɓe fof mi jaara kala délégation garɗo ɗo on jarama merci lenki lejur koɗo wa moxona mais oɗo feere cuuña o gari teɓe ke meñiye parce que oɗo ñi meñiye ke amunna fan korañani sri nde min jangeli ɗo me a yagani Adama Koyta monsieur le coordinateur an toxorani aya fay taxunere donc ati mi idin tunci ona teɓe ke de meñiye donc digamu kum yere kun digamu i saxantuñani rant gilli président Macky Sall gollenke donc on taxa ken koyni soroku yimana tayru jexete a digamu yogoni ko yere nanti sere an taxuntu mulleke an taxuyni ati yeli wujunu kerke wutu kenga anti ñemene memin ke manayeli soro ñani nkelli inat anke oku ormugu nanti wujunu kerke kim soronga anke mbegel Macky Sall représentant yere añande kito ikamani tokoni kinoy ba nat ay nke fede soro ñi me odinti parti bane inti Macky Sall parti mais akama responsable ñani aga parti tana ati kere inke parti a ha woten ko tay kiyantu iga kebede bere do Macky Sall agadi dolle kebe ñi kedam parce que inke yer khaso su iteli pour suña wutu postuna donc on a tout nanti kenga donc gare fe asante ñan inti ñemene oranti sukongo o kuy mu communiquer no honga idi dig ko ari nanti commune su kota be gama o kuy mu communiquer ko ngatel ko mo nakati do fo hadam reme yani len kota ke iga ke mbursu wutu donc bourse ke aya banganten soro kuda mais Macky Sall golle am xempe kenga donc ko xagar ko mo be donc o mare me wagi Traoré donc magari gollu sugunya jamane ke no ho ado département ke no ho nga ado nokusu Macky Sall kitengray magara ko haranga donc oro ha kuñi donc o diga mun ko wax na yo ko akituna nek arna nema na badan chokunu merci beaucoup donc on a c'était qui diketa wagi Traoré ta songna dangi kana debranga aforo kay wujun tam do fillo sine no ko ngana rakata anto continent de miloni pili miskina rame kenda Macky Sall ri ate kenga nyana khafunya ate agar sere suki tantel la khafunya na jare goden tunane kiya finlandi ken no bane ya xare be gna taw tugranga di gna tino opera na kom gani ga ko mo be amanya de berni tampi le wujune wuri tampi le wujune mede Macky Sall ri ate ken tax nyana goden pigene indani be opera lenki gratuit nyana khafu ko kan katin no yonki sanu ko Macky Sall mo golnya donga no Allah ganta foda tilanta foda ko wagi Traoré xam Macky ran foda ma no ken diganta nanya on dangi no merci donc iti ati jare mo ko ke xam xatere yer sende parce que c'est important ça dit que ati inke ngo golnyang kay golnyang fonction publique to ka dingi ma xasun kale suy tugen donc kula ire mo jarni ray yakko jarni ray mani jarna ha ati ite xempene kenga focus suna nyake no yibe golnyay be golnyang nande mateya ari mutuelle de santé ni ndebari commune suga Sénégal loko commune soa commune banente ya takka ganda su takka ngano nga idi mutuelle ni créé mutuelle ni ko xati nyan kamo angana ni angan to kon jafona pour information nyana xana tout parce que sergue bi mu kuy ma fam yere ngal xana xa ko to kon tere xana terinke ibega jawar commune anak sere am farta ko dem jawar commune ibega moder commune sere am xayno jawar xalenga alarnya ay sere kite nga sere be agi tuto aga golle ke mula ay awuyombe dukure maka ahar anyan ke mendang membre kamoko anik karne ke ko bon komo fili ana karne ko komo fili anan to kon chafati komo nyeri komo ku nyeri sinen noko anan tangan sinen noko nyan anan tangan alle metal ka be ngana rondini annaka komo nyera sukundin
ankina nako mo nyari sokonde ka andan kina te kafini carnet andan le mo goray kete man kina dina kafi mais yimme surone to mo nyari ya ken ko mo nyari sine tabani ay iray na woy yogo ñaan xam xaya xaraga ken ko mo nyoro tugana tani fili sine no xana taxandi ko mo sik tankar ko mo sik tankar ke keta sine no agana ñangat ordonnance ke no xusu ando ordonnance ke gna de sel agana ñu ordonnance ke gna ñi kemea anna tampilla tugana eta ñan kanche ke tugana continue Macky Sall mo gol ñano yoki sa sereber ken debrandante ken ko mo gol ña Allah ken ngol sire ña bulu tangol vraiment mané ken ko mare mo khasungir serebe mu jawar commune mu der commune xada xar responsable de président de mutuelle ni pori ina killen ko yaxaya parce que gollu kurumba ñani am newi xamaka mais xakuna na xata xeñan sere so xagal fonctionnaire commune en takante mais sere su golle ganta ma gol sabu xasun to ganta ma bité sala ganta ma kan daga wori angan to tan ko barna safa bi yoki sañan parce que gana ñanga hospitalisé ha angana hospitalisé hôpital su dambe ña Sénégal ko e muma yana ngo taxafuma andu ko de tukon angat nonga fi ne fet gen xama ken ñanga fi ne kandaga yoki sañan waté xen sere su ko da santé Allah gannas Allah tunde donc ken no xane xanat na kengi du kebe gabata Macky Sall ri ati jamane ne lemnu ñamaxa jamane ne yaxaru ñamaxa parce que lemnu ndi manian domi ar miten de ber kuda at lemnu kugu e mo tuga joro ko lemne su ma sino kare sino tanka sino kare kam timme xada gana dag jare kaniku ine jarna xada nga gode xamtu tukon harka teringale lemne su gam jofe sino kare gat xada ga dag non ci yitu ko no ni wuta ni ken xa gratuitement gode ternen xari e ken ko nga o gona ta Macky Sall mo golna ken ni fontana ñan ken nga xa fati du ngante ada golleng me xana ken xatu xana tudu ma xay ensuite fu ga tenga non ko mo soxoye do na pour mare xibare nga ken ga ga kebe de bara suite soxoye ke no konke atur warana soxoye nya gata ata soxoye nya ta soxoye donc tracteur be ñako bene wujun tamiloni tamdo nakato ana ada ta kadanga ni tamu ke do nakato ngabo wata khasage tumu tukana uteke etanya rolan kadanga nay aso honti me khayade maramu at ken kama mo golnya ninia lampunte ko wagi trawre lanta ko sokono natam fo de bari khar sokana ke mbega kebe du gaye ay tu nante Macky Sall ar fo de bari et ensuite Macky Sall il a dans le programme de PUDC ken communauté Sénégal ade goromesini lonti na khataringa sere ken communauté Sénégal dans le cadre de PUDC ade goromesini londi ade til korsi foni londi mako korsi ni foni lo ade moto pompe ni ñem rondi ngakale ngay 2012 non 2015 début ade moto pompe ni tank do jamane ke su par sayet eta ñandi taxandi ni kene mairie ni nga ado de programme PDC de responsable nanti ni taxandi mi sorom naka soxano naka ab Macky Sall a andi kini sere mi tan mi kini ken la be de soro burang ensuite on a rikil lu ko xibare xar su ba ken daw ñaa commentaire no ni kille ke ni saga dinata do deb kille deber pour mbafe mais ko ni yere hakkele nga ke kille ke do xara asaga ndin kille njopi da tegande ñani me wursogi ma bakkel ken kille ke a jope diga men takke kutanden e benda kutandi suba na ngoton ta nada sigi pour kille kayno aso honti mi mare mo aso honti mi ha sella gana nyinke eta ñane ke ngolle de berdi selling goudron kan anyana goudron ka fo binne gerti 7 mètres 20 de largeur ko digam bengi ko digiliti ndure de ñar serentrangi ko ndam krami xamma teli ke xore ñana 7 mètres 20 mètres ñer do tampile centimètres donc kempe de kile la mané donc ser ngegna tin ken tagana xadam ne digal ligue ña ko xadam Macky Sall bana kat ken état so maram ensuite kille ke bakel muderi bonji nga gare ganagne député fata xonere kenyang ko ngi kenyam voté assemblée nationale 2014 nanti ken kille ay deferne peut-être que etangolé a feta ko ngi lenki a jopé lenki lele nya xanan tant nyana no ken diga xafu nya ke kille a deferna ma bonji Allah bi ngeen xam négociation ngi d'ailleurs waxat dangi ndoko mat serebe di gëmu topographe ni gar kille xentano indi yere jawar kat bonji diga xentene ken ka eta nyandi warri nanti na likille ke xente ina tun tro nanti kille ke o jike nga a deferna Macky Sall ken certain africain ensuite awa oganari yurmende nokko de kapalle nga ko tira ko nokko maro mboto 2012 nya ko wono wujunu karege ya parfumé wujunu karege debeke legi kota sere sundu wujune do ko wujunu sikiro ko tumero ne kendo ke sef xana ko xan katin Macky Sall taxé yime do wacce na xa
yo kempai a jonko fo kafay aso ontimi mare mo aso ontimi 2008 o haklenger 2008 gaz leme anye gagen debe ke kamo kapi gaz leme gagen man me wacha kamo sikitan kare kamo nakati khat Macky Sall mo gol ñaxas xalo gol len mare mo aso ontimi Macky Sall ga kebe debe ke président mairie fina gar debe agar waxati ne kebe ñak pouvoir nga président gar mairie ante yi gare ensuite muder commune do gabu commune surtout ya tampi don ken nok muder commune ge debu nakata ñey debu tamdo karakoy gabu parce que wona to xana de gabu debe ke banan courant ngay ko tege su ne su courante donc ha haminte parce que courant faro fe wat aso haminte ne Macky Sall ti courant lon ke nga ngar ko mo ko be fanande etan xibaru yogoni lelem annawut andi xadaga bonji potonindo i posto pasakano potoni pay jamweli etan to kulit ni gate ko bitigu ni ga kono afufe golle ge anyana e iri debe leger debe ke fi na ciman tampile debe ani jamwel garas a legerone afayta on orna député akota gatel ministre ke wori a digame aden xray ate digame ki ko yedang ko jamwel garas a to kam keno ina ka fay administre nangani agana debete ni magana ko jamwel garas panan yet ko golle ke électrification rural aka ka fin golle ke ya mare monna kentu ona dangino onari bon dem nu ko jaare de xibare ngor kenko bon bourse familiale ni demande ko be ni gi gene sro anam go wujunu kare ke xasu siki ken xalsi na ñan kamal lante wujune ken sere sino tak mare mo atrike har mere mo ma ñam meda hasidini amu do ñan abadan daiman Senegal awa ado sutura be xaga do mi Allah itu annabi wallahi nga kebe du lakti serbane lengi kati fay ay bourse ke kiti debe ku do man sutura be ga da batte sutura ki ñanda batte nga pourtant keme do tampile do soro ñeran debe ke jawar utien noxo iga kit xasu sikisu kenge ma manime mil woni sikki do tanjike do wujunu kare xasu sikisu ontimi aso ontimi xagonte Macky Sall mo golña kebe gat Macky Sall mo golña ana ko kamange kebe de bari mais Macky Sall xala na ma ko parce que ndi du ko ken branya ke momo voilà donc xana ken pour ce familial ni ko Macky Sall di debari agari debari sere su xadanga ken tampile do soro ku ñeri kemer ke do tampile soro ñeri ay letin man wacc inti xempe ni dang ke mbane ire mun na ñay ga xaranga ire mun na ga ci gante makina kita ire mun na ñakati iga ñaan condition suru no xonga ina ñille raxati c'est la gana ñi yaxare ngi ya gana gimmaxa ñaxe lemu aussi les ron mutuelle de santé ke yaxati godé on tugal no eta ñan tugal ko mo ku ñere do be ko mo fi aso ontimi eta ñan tugal ndan ken de maxati kuntam te kebe tampile suru ñeri i mutuelle de santé ke no xom donc i begnat Macky Sall mo golña ar ñina amolef sere de manama hasidi ñana bawna dangino konari diaspora ke soron kenke Macky Sall yimere ken ko tuguta do donc ken diaspora fi bana yan di ke ga ñan député ar wutu diaspora to ña ar ña député khaniye ba ñani na xado me ñang donc maremu o kiani comme tantame bata kokuga kebe ko politique on le fera autrement maintenant. Nous n'essayerons jamais plus d'abattre notre adversaire, mais nous allons le convaincre. Aujourd'hui, en 2012, Khaïmeni Nako, électrification, augmentons courant, kepet. Ora men bito sikita hono, augmente ko birkit. Donc ensuite, antinye menon. Maintenant, comparer que courant nan coupé wacha, ko na hakalanga na coupé ki muma wakit. Aganya su agence Senelec ni pari rantinga randini pan ni da réparation gamina de berona continue courant ni ko semaine. Maire Souga Sénégal amu waxu bari maire Souga do woto en disposition at population ndangani khas ke be maire ni ga maire ni ma gancira kha gollu de berante xama ko godé begay ike man woto ni kini maire nga xaxe maire ni ci woto ni diga tourner nañi leer ni atenti xempen xadang no xadi ati soro kuma fami ga ke garé be xa joké non on a ken xalaban pour les salaires des chefs de village c'était fait de manière trop informel même. Macky Sall dit je vais régler ça, je vais formaliser et mettre ça dans les textes. Maintenant ça devient irrévocable. C'est restaurant qui ngirindini. Ani debugu mu kutuga dina di woto ni gere regi. Idiga mi gis damme ko anti debugu mu lade an ñan kunda de abokunda de. Mais hadamar men ka ke kula de ñan. Mais ngana posonera ko ngana tanda han wandanda. Anna tu ngir kinanga butu mini fina man nan ko man nan sac de riz. Parce que moi, je ne fais pas partie des politiciens qui sortent, dont leur famille est prise en charge par d'autres. Moi, je prends ma famille en charge. Le sac de riz, je l'ai payé ici à Diawara à 25 000 francs. Parfumé, je dis bien.
Aujourd'hui, on l'a à combien? À 17 500 francs. Mes chers, qui dit que Macky Sall n'a pas fait quelque chose? Mais Dieu est méchant. Arrêtons. L'électrification rurale. Tout le monde sait que les villages qui sont autour de le goudron ne sont pas électrifiés. Mais le budget est voté, le projet a déjà commencé, il y aura 20 villages, parce que c'était 19, c'est-à-dire que dans la commune de Moudéri et Gabou, dont c'est 4 dans la commune de Moudéri, mais aujourd'hui ça fait 5, le 5e village c'est Djouel Garas qui a fait le 5e village, qui sera électrifié dans la commune de Moudéri. Les 15 villages seront dans la commune de Gabou, parce que n'oubliez pas aussi que Gabou c'est Jawara, Jawara c'est Gabou. Gabou, il n'y a que Gabou village seulement qui a l'électricité. Donc il est temps d'électrifier ces villages environnants aussi. Ensuite, la couverture universelle maladie universelle. Qu'est-ce que Macky Sall dit? Il est fonctionnaire. Il peut être dans une mutuelle de santé et cotiser chaque fin du mois et on le coupe à la source. Mais l'autre qui est dans son champ, qui n'a pas cette chance, l'autre qui est dans un restaurant commun, qui n'a pas cette chance, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit le laisser mourir? Les mutuelles de santé. Ces mutuelles de santé sont créées. Pour ces mutuelles, écoutez bien, je reviendrai en expliquer plus clairement. Maintenant, ensuite, pour les bourses de sécurité familiale, il y a 27 familles, 27 personnes, 127 personnes, j'ai dit bien, 127 personnes qui en bénéficient dans la commune de Jawara seulement. J'ai dit dans la commune de Jawara, ce qui fait un montant de 3 175 000 francs tous les 3 mois. Les représentants de la diaspora, Macky Sall a fait beaucoup. Macky Sall l'a dit ici. Quand il serait présent, la 15e région sera la diaspora. Et il l'a fait, il l'a confirmé déjà, je ne vais pas trop loin avec lui. Il est là en tant que député de la diaspora jusqu'au 31 juillet. Macky dit, les émigrés sont dans la zone de la périphérie. Il faut les aider. Comment les aider? Nous avons besoin d'être transportés, nous avons besoin d'autres choses. Mais il faut créer quoi? Parce qu'il fallait 5 ans, moins de 5 ans. Avec un véhicule de moins de 5 ans, ça ne pouvait pas venir au Sénégal. Mais aujourd'hui, Macky dit que non, il faut élever la barre. On est allé jusqu'à 8 ans. Un véhicule de 8 ans maintenant, tu achètes, tu amènes, les parents sont là, on peut témoigner. Il y a combien de 4x4 maintenant dans la jeune? On dit merci. Ensuite, donc, madame, pour notre si nous sommes à gros virement ni fil dans contre comité de gestion pour na école xabaru njarida ama xampe kenka ade xaalis ñawutu ga xayni mairie suga Sénégal no xan xaalis ñarondine pour ina lemnu fourniture scolaire ne ko bi nga école nga wuyi ina kin ya kat école nga wuyin malheureusement kempe le cas partout. Parce que maire Kébé a nemu kada xaalis tardé xaalis média mais angat na tay tardé na sintana angat na patan fonde perni ulem ko na katte xal ngita mais Kébé lemu ñu maga kita a fait et angat ke ñaxay maki ga Kébé kinia atakande mentel kat lemu ko on a tout gen xay ensuite ari ati darani ko fay dinando araba xane nga xaram ko ben ke dal de gadina xaram de lemu kunga Macky Sall tu irat bunto ko du falle iranti to ko du falle bayru kharankani nyani dinankani nyani fokoni sembendia ani sembendi kam ko Macky dang na khadi ka fe etang école nim nga nyan mo be ona misale ngudu ok école be ga yere école wunu baba darake lengi etanti fokini di khadema iragi sembendi mo be Macky Sall an ken certaine fe maire fe parce que amata la soro lidat bare batena la bandi akinya na la ngeen xama ore mo nga métier xare pour répondre aux jeunes yonki sankano ko jawaranko sino manime khay mene kha docteur ndukano sino manime oy maga tukano Macky Sall ken kutina adu kutuka mo adu Kébé ga jarande tina de midoni pili miskinara boyri e khane président farta ko tenga de bu guno ko debu menya ni gode lone yike Macky Sall ndo mo gode kene xam mi ga tugat ni cigindi dang ken falle irini ala bantenya ne serem ken cigindi sere danga bata c'est de voir notre poste de santé érigé en centre de santé notre poste de santé érigé en centre de santé parce que la population vraiment ne peut plus être là-bas. Deuxièmement, un lycée académique construit parce que non pas de lycée construit. Le lycée et le collège sont dans le site du collège.
plus de 1200 élèves dans un même site. Et moi, avec combien d'abris provisoires? Plus de 8 abris provisoires. Je dis que le ratio même par classe, ça tourne vers les 80 élèves par classe. C'est exorbitant, surtout avec la chaleur. Monsieur le Président, lançons un appel pour ça, dans le lycée. Ensuite, la construction de la route Diawara-Bondji. Ça ne fait que 7 km, Monsieur le Président. 7 km, nous comptons sur vous. La Bakel-Mouberi et l'extension vers Gandé. Aussi, politiquement aussi, nous avons besoin de financement pour les femmes de l'APR. Nous avons besoin de financement pour les femmes de la commune de Diawara. Développement. Voilà l'appel que nous lançons au président de la République. Chers invités, j'étais trop long. Merci vraiment. Merci beaucoup. Président de la République Macky Sall gollunga angi kono il faut kana ngirwa bawno ama kempe tibani bandirabe en ketti do en wagi Traoré o haali do en juppini en do en seeda e ko président Macky Sall wadi gila dew laabi Sénégal o haali bangi fof bangi jangde bangi cellal bangi ndema bange lawol bange jenge o haali bange fof holko Macky Sall waɗi o waɗi hen yeru pour yimɓeɓe gandi ɗum ɗon wona haala tan haala ɓola ko haala fawigo yimɓe goto fof ene wawi yiide fawde hen guite muɗum ɗum noon ko ɗum ɗon o haalino ɗo henne e nder e tubankore o firti ɗum e ceɗɗe nden noon o haali ɗo henne également hande enen ko jiɗɗen ko e nder Diawara ene yiɗa lycée ene yiɗa centre de santé wona hôpital mawɗo ene yiɗa également lawol pour ko bonji Diawara ene yiɗa lawol également yo kod ha Gande ene yiɗa également golle ɗe puɗɗaɗe ɗo ɗe foof yoɗe jaaj yoɗe kew merci monsieur le coordinateur adjoint. Je pense que vous avez été très éloquent pour présenter un peu les réalisations du président de la République en synthétisant un peu. Et nous vous remercions pour cette documentation. Et nous voulons lancer également un appel à l'ensemble des fils de Diawara, qu'ils soient à Diawara, mais qu'ils soient aussi dans la diaspora, de se solidariser autour de Diawara pour relever les défis. C'est ça la politique. Il n'y a pas de politique simplement de pourquoi que je m'y mette. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas se détruire. C'est se concerter. C'est aller en solidarité pour construire sa commune. Et je pense que nous lançons un appel à l'ensemble, en tout cas des fils de Diawara, de s'unir et de continuer. Diawara a un potentiel, a des ressources humaines de qualité. Moi, je peux en témoigner puisque j'ai été à la diaspora, j'ai vu mes amis de Correa, résidant à Diawara. Ensemble avec ceux-là de la diaspora, on peut bien construire la commune de Diawara. Elle doit aller de l'avant parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour développer Diawara. Donc, dans l'unité, dans la solidarité. Donc, c'est un appel que je lance à l'ensemble des publics. Onen ɓiɓɓe Diawara naaɓe wonɓe ɗo henne e wonɓe caggal leydi onon fof mbeɗa anndi Diawara so jaggotiri ko jiɗɗon wona waɗe Diawara fof wonan par ce que ko ɗum ɗon Macky Sall yiɗi yimɓeɓe yo jaggotir yimɓeɓe liggoto beele ɓamtare ene wooda wona politique yo ummoɗo min wona ɗo henna on politique ala nafoore woodani woodi tan jaggodiron gati oɗon jogui ɗo henna minen no cuuɗi meɗen ko ɗo min gonno tawno min ɓuuri ɗo henna par ce que on a l' intelligence eɗen jogui intelligence ɗomin mbawi jokkodirde e pelle gonɗe caggal leydi Correa yimɓe wonɓe toon ɓe min jiiɓe mi yiiɓe mi yeehi to mabɓe mbeɗa anndi ko yimɓe dariɓe yiɗɓe commune Diawara donc ɓeɗon eɗen jogui pellital muɗum eɗen jogui yimɓe aussi wawɓe wallude Diawara pourquoi on mbawa yardude mabɓe beele ɓe mballa on no commune o yaari yeeso laamu ngu ara waɗa hen juuɗe muɗum nden noon ko ɗum ɗon jinnomi haali ɗon ñimmuro nan taɗanga Diawara foyata maga
khamra a parti kuya oku gagné yéré oyotu lenki kuberi ga yéré c'est des ressources humaines voilà karna wa khagana agana meraga kado kuberi ga jimpalle jawara ko ngani isiguntu nyani oku daga mission nganaga odo wagini ndew suru wori nonga suru beri i hamminde mande jawara gatele kane mobe iga kore jano konga donc oku ganna kenti na bakel na konga mais état nga fanka nga foriti ku khayo demana mais o suite dome a hotel kane bane donc il faut que xana meraga politique be na mes xeytu wala nangaja wala nanti girno yanyana kane kem petit politique Macky Sall te ke mulla aga kebe mulla ara meraga xana golinya pour ko commune ga tele kali mo be donc APR na instrument bania golinya nyoke baniani aga na hutu ti mo nga inshallah o etu ka responsable di beri gaire i etu c'est ido Macky Sall gala dangera gadi wari aytu konike ay centre Samba Koita ko no Macky Sall na ni wagi Traoré ni Adama Koita donc kenna atunya khaba kenna atunya ma khama sangiti kenna jamane krisenga khasurutu responsable ni ame anteno kuswa donc kada ke kita kungana ko nyaga atende bari anani khay dome khay c'est dans l'unité dans la solidarité donc ni mo na ke ak fuke digamo ke be wangal ko sasa na digame ke ni honorable député Samba Koita ona PDS nyonya Allah ka hoyen kin andi sasa ken koy mare mujjama hal professeur kulle e langa kutege sukamande hayam bi magata Allah gelli gara sere toro akaban nan nyam bi maga halan tuite yi bogu idaga do makki wala tawu ken ba ma har parti bekre way Koita Dawda si ndada be kitabirenu sobake ati kunati Allah anni tu yiwantu anabam ana kusai département de Goudir atangi tu yiwantu wallahi ganatu aduma ke kota ganatu ina karun karagi haka anani PDS soroñani kempeti mouvement soroyde kempati nan daga killega na soro polo ni rici kempeti c'est vrai affaire ini rici anabam ina nyaere ma mo be gal nganda ina yille anani gode imantin ndi gode angni tu yuwan ima do makitin ndi gode ya e dawde sina ha amolnya amari kilo tanna mbarika anna mbarika gangel makam wondida debu tammi do karego ni tele do gedu nyel debu tammi do karego foransillo gangel makam wondi anca bobu nyen meter bumbe anga kuran ko tara fora ko fatkenga assemblée nationale anga jam debu tammi do karego yagara wala su wala su asu haga nyuno o kunta sere pata wida on tagare ti pisrei o ko eti namarato o eti igano o eti jambato wallahi ati inna da haya gelli na o tugalli dami do sadaka samanna nyana do anga gilli ko tabe na le munni cinko menga la sanado Abdurrahman Shaibu andi suri cinko menga anabo ati nanga le mun pa wakal hena Allah di fasidi wakal hena magara de Samba angi munda ngamunda dangiro ko ke ora sukita danya ndawdum baba sukita danya kejante an so dum bayere iwere dawra mare mu bandirabe manjafa Samba yugo o wodi Samba yugo nyande o wodi tere o jibini ebe mbi Samba yugo kono o hebi yinde goddo anani ona noto goddo rokipo ko Allah rokipo ko Macky Sall rokipo ko Traoré makko rokipo kamburo ki warba ko monsieur le député so hali monsieur le député awe nyande o Macky o wi o wada nommé Samba Koita France fof dilli fof jabi parce que o wadi liggéey makko wala jaafu ko o jaafa sala hay neddo goto e téléphone makko ji fatal
unyi fade hay nyalo magoto jamma nyalo ma sa do di samba o jabu Goita député hen do hen ministre Goita bakal ba so timbo e ben nyabata ngone ne applaudi sama koyta min ngone tagal mi way ngone tagal Allah min ngone tagal tagal ma koy bare mu miskile an tege kam Voilà, merci. Monsieur So, merci beaucoup pour avoir fait un brillant témoignage sur l'honorable député Samba Koïta. Vous avez retracé un peu votre compagnonnage en déclinant également les valeurs qu'il porte. Monsieur l'honorable député, voilà un challenge, voilà un défi qui vous est versé. Ce défi, c'est de continuer dans cette voie. Malgré les vicissitudes de la vie, vous n'avez plus le devoir de faire autre chose. C'est de faire encore mieux. Merci beaucoup. Pour nous qui t'avons connu pas très longtemps, nous ne regrettons pas également de t'avoir connu. Vous êtes un homme patient. Souvent, on a même l'impression de dire que mais l'honorable député là, il ne tape pas sur la table. Non, peut-être que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Vous êtes un homme patient, qui sait écouter les gens et qui sait respecter également les gens. Merci beaucoup, monsieur l'honorable député. Que Dieu fasse que tu sois encore très longtemps encore devant nous. Merci beaucoup. Thierno Ba, mon ñinda halde seeɗa hade hokkude konngol oɗo honorable député jammanen naata seeɗa tan karan mare mu assalamu alaikum alaikum salam ba ke semballa bani nga baka bukilaji odo délégation be gariyere délégation ko Omari nanti ori famu Oria nanti Allah ndo so sambaygo kaw ado ke ahi Dauda ikahi kunen gelli parti gamani na magarni ganyana parti bani ona kona gara ke sambayudo honorable député aga jawara yere mo be aga umba bay mo be ana bokala hay kunen sawo parce que odare me lasana o kuma yitu odare me affaire be ga bokilaji affaire be ga jawara kebe ga kidira yume isuliye ni président Macky Sall ambition nya o suni hakila bane o suni sondo bane o ga kebe kon na kadanga diga ame nga dallo dalla walla jinga dalla yor no mo sall garni khili nyum bane yugo gana para alla gana ci yugo danga antele su anti ke tele bube walla alla garni su alla khenya da jowo amba yugo kota Allah danya barke nyanandi duare me nyaranga anga nyimbe munda anga sumpu munda anga khatamu parce que keta on so be ga sehna nga kundu malaw sore menyan japaka sore menyan asare bokala ya nan koro bokala na lokunendi anta gari anta nambradi anta batranchire bata ngana kinongo o secrétaire ngaire aga ni Mustafa Dumbuya aperi ga sabati bokala ji Allah roke Mustafa Dumbuya e sababu yugwani drogota nyana asikinte nga Macky Sall danga uyondo kiye Macky ga kebe munda ana Kenya de bari donc Samba yugo angana kiye kita o buga na agri population délégation pour ta Dauda do betea agana nya gara kuno dan nanti kan ora wotonu karja hakko dinari parce que andu kiye ken kawa koita sabu kenda tun kalle ma ko sere aga hidi drogo bo he aga hidi hankay haramare min ni habandam be nyai ona barkanda nga ancila ma hunda ancire sira hunda ancu sonnenga koita nawadi ke kiyele ke anti nyani alla ganna ke kiyeme dalandi alla yimbi kunte la am pankeranta karni ibe gana alla yimbi kunte ngarante le suwa naranna ka hangana tan no bakar alla kenya boten assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum marim mujawaranko assalamu alaikum
coordinateur APR de Jawara. Assalamu alaikum yelingaranko manayinko tiyabunko bakalinko nalaga warama balu. Wa alaikum salam koita. Assalamu alaikum mudarinko gandenko galadenko madembankani manukube ngantatu futero kongo. Koita. Khanwari marimu khaneni njumpu bukola yinko khanwari khayfuntu aginda khala funtu aginda khala Allah na dabari ma dabari kha Allah ga natitay amina Allah ya rabbi Allah ga natitay Allah ga natafu oy mega tapa khanwari khaga temoya ya ko be khaga dabari na khala dura biye ne ke bariyata ana linkori pele ko ngode mana wori man tawasa wala khana biye tomu aro silsila kama aro lugulu kula kama khabina le bin khala sawa kenenge mbale apere ya kharu kumbu jimme anyen jimme susu kamalen koita makalu koita oya mamaya oya nuwarinti coordinateur atoho samba kumbuna koitani oya khanwarni khagan hakkani ngara khagan khat lumru ngara khagan khat gilu ngara khagan khat nyume ngara khagari yere aper nandi unan kafi Macky Sall ona jamani nga ona taka way koita jamani tigande anti sarbane danga jamani tigande anti president ban danga jamani tigande ana jamani le memu moy chuwa danga khalawari aper ya kharu khalawari serebeni igtawer link khalawari serebeni igtawer link khalawari kubeni igamulla isondo munga igatan kato obange aper igarini imbisimile koita sawa wala nyagana on khasuran kafi tumbe oga muru kato o département la kato jamane nga kato o debe jawara amina Allah ya rabbi oga digambe mulla oga kum khananga bakalingo dembaka ando maire kayu jegete lengumo ola hakaf oya khatu oya khat dimension tout oya khat vision tout faire le président de la République oya khamama na tahaqil sunu oya khamama na tahadru khontahu oya khamama na khagar khakani nga khagani wala oya pakal mu manchu kuyin takatokona oya Ibrahima Baba Sall en tant que coordinateur dans le département oy biala oy nawarni oy mamana anter lenki mais at téléphone di gabe de bar lenki nanti ila khalu ila lime sambalma in Nigeria ila dernier lenki ya bi len taxule kiya bi won ga taxule arin taxule yalli du moy khalu wa koy sawa mari mo ga diombe o ga khun khalanga wadi trawere aga historique na adabari ngeen taxali ni kenga ndaxa ko misambuluma wagi ga diga misuko su santenen wagi ga diga misuko ona su vote à l'Assemblée nationale ngey mendi ki tew kamunga donc gare foti kenga way koita to munyani donc tekile be xagano wadi national 1 2 nawri ni ñun nenga warma bakeli kilira Tambacounda oku mende voter misambuluma l'état angolais alkom famina ga munu lolo mais arini ala ga duwete khada woto ni woni ko mo wayi ko kana mo be anyana okay forage ni bene har mere mel anyan turaba anganda ligele angandi min andi yana pa mais meki gadi jibe forage bi aga debari tamane no xona aucun président Soumari Sénégal no xona ngel kenn ko way Macky Sall la kenn way Macky Sall mi soron ndirma na udi jare kani lokolun kani fontana adu jamani sécurité adu jamani ke confiance bega gili international c'est quoi demande pas de sous confiance en Macky Sall wi ah way man na kenn bari parce que Macky ahora hu ada tanganta hu ada durudunta hu Macky anchigi donc demande pas il Sénégal il est trop lenki oui Sénégal est trop
siri khoroli tongu arinya ngalo dala arinya Macky Sall anga bari mo ko sudambe aguru ni Sénégal no Macky Sall men ko wati hanu mare me ngana mare ni soron kama nyayi na ngana nyayi na ngasu angama ne anni soron anni tuwa Macky ne ayi na tuwa ko khadanga élection législative aïrine parce que il faut on y élection législative aïrine quel que soit le résultat quel que soit comment il manque pour massivement Macky Sall à la majorité qui à l'Assemblée nationale il faut on y a fidèle wala seren khanu agati yow tamane nga ni tamal wala seren khanu seren bego ambulla wala ngirda batanga way ko fofu suwa kuni no tronga suwa Macky Sall ay mediga mi yati atike ga kebe mu itronga la makotas ali ganti kebe mu itronga la makotas atike ga fumbe ko parce que ala andiro Sénégal yi manga huwa imu yiri bariata katika dukten nditolela ko hamu ni affaire ko hamu ni affaire donc xalku kilu won boni jawara bakel gandi galade ku alaga duweti inyana lenga fatigana depuis ministre begeli tolenga mor ngom gujur député mbayere jimu soir ay mel karne lagana bagandi na kuinga plan bega yi traché alaga duweti nana Magi Traoré alako ati électricité nawdi gilli bonji Sindiane bonji Madouri bonji Fulabe nanda ga war Wulbaba nanda ga war Debi nanda ga war Garanjouli nanda ga war ma Bemba Alhinna tout ça maremu o ga kebe ko anyana kuduri yugo ni fakiri ma kuduri bangi igari igatangane ralla ga dugete ajubi na suya khulongiri leki wala abetega oui la pero ga digambe ko khala fabu khala tu nanti khuram malime saba de pas de khandru khodo ga digambe nga ko khala ndru khodo siri khuram malime siri kona apere ga khona pousser Serbeli garni khorni e kay me be pay fula kawu ndere ko mo wagi tre wala ko ko be nga khano warni nga khamamana oranta sukongo be fini nga kale election ni kale ala gana dugeti bugara sunama way khano warni wu aro ya khamasi khamas kuma ka faka ma ko mana wala aga sebele mo be donc député on a Papa so yera